میں نیرج کو روز کھانے میں زہریلی دوا ملا کر کھلاتی تاکہ نیرج بیمار ہو کر مر جائے اور میں اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر لوں۔ ایک دن نیرج کو خون کی الٹی ہوئی اور وہ مر گیا۔ نیرج کے مرنے کے بعد کچھ دن تک میں نے جھوٹ موٹ کا شوق منایا اور پھر دوسری شادی اپنی پسند لڑکے سے کرنے جا رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی، تبھی میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر میری ماں کو باہر نکال دیا اور اندر آ کر مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام ریما ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کی محبت کا خوب گرو کیا کرتی تھی کہ ان کے جیسے دنیا میں اتنے اچھے اور پیار کرنے والے ماں باپ نہیں ملتے ہیں۔ مجھے تو جینے کے لیے اپنے ماں باپ کی محبت ہی کافی تھی۔ مگر ایک دن اچانک ہی میرے پڑوس میں رہنے والا میرا ایک دوست جس کا نام مادھوری تھا، اس نے مجھے احساس کروایا کہ جینے کے لیے ماں باپ کی محبت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی محبت کے علاوہ ایک اور محبت ہوتی ہے جو عورت کی زندگی کو پورا کر دیتی ہے، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ مادھوری کی بات سن کر مجھے بہت دیر تک میں ہنستی رہی اور میرا ہنسنا برا لگا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ موبائل، یہ چوڑیاں اور یہ ڈھیر سارا سامان، یہ سب مجھے میرے عاشق نے دیے ہیں۔ میں اپنی سہیلی مادھوری کی اتنی مہنگی مہنگی چیزیں دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں وہ چیز بڑی شوق سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی چیزیں دیکھ کر مجھے اب جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھلا معمولی سی شکل صورت کی لڑکی تھی اور اس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں تھی۔ میں اسے زیادہ بڑھ کر سندر تھی، اس لیے مجھے اس پر غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب جلن بھی تھی۔ میں اس کی قیمتی چیزیں دیکھ کر میں بہت مسکرائی اور رک گئی تھی، جبکہ میرا دل اندر ہی سے بری طرح جل رہا تھا۔ اب اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ میں ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ دوپہر کے سمے کالج سے گھر آ رہی تھی، تبھی اچانک ایک لڑکا مجھ سے آ ٹکرایا۔ میں اس لڑکے کو یوں ہی اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور اسے گھورتے ہوئے اس کے پاس جا کر کہنے لگی۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہر روز کالج سے آتا ہوا تمہیں چھت سے دیکھتا ہوں۔ اس کی بات میں سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے غصے سے بولی کیوں دیکھتے ہو مجھے؟ میرے سوال پر اس نے مسکرا کر کہا کہ تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لڑکے کی بات سن کر مجھ پر حیرت اور غصے سے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے راستے سے روک کر اس طرح کی بات کرنے کی؟ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، بلکہ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے محلے میں اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ کیسے میری محبت کا دم بھر سکتا تھا؟ میں وہ چپ چاپ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے میگھانی کو فائدہ اٹھا کر میرے بیگ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میں جلدی سے گھر آ گئی ہیں۔ گھر آ کر میں الجھن کا شکار تھی۔ میرے دماغ میں اپنی دوست مادھوری کی باتیں، اس کے ہاتھ میں موجود اتنے گفٹ گھوم رہے تھے۔ میرے دل کی حال بھی تھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہ جذبات میرے لیے نہ صرف عجیب و غریب تھے بلکہ اب مجھے اندر گدگدی بھی پیدا کر رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اب میں نے اپنے دل میں ہاتھ مجبور ہو کر اس لڑکے کے دیے ہوئے نمبر پر کال لگا دی، اور وہ تو جیسے ہی میرے کال کا انتظار کر رہا تھا، میری کال کرنے کے بعد اس نے فوراً ایک کا اڈاپٹ کر لیا۔ اس کا نام رجت تھا اور پھر اسی طرح ہم دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ وہ مجھے میری دوست مادھوری کی قیمتی گفٹ دیا کرتا تھا اور دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کرتا تھا۔ میں بھی خود کو اس سے محبت کرنے پر روک نہیں پائی تھی۔ ہم دونوں رات بھر جاگ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ اپنے گھر کی چھت سے مجھے دیکھا کرتا تو کبھی میں اسے دیکھتی۔ میرے دن بدن بڑھتی ہوئی لاپرواہی اور میں اپنے آپ سے گم دیکھ کر میری ماں مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور میں زیادہ دیر تک اپنی نگاہ کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ تبھی میں ادھر ادھر ہی جایا کرتی تھی۔ میں اب ان کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے اب اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے اکیلے مل پاتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرے ماں باپ گھر پر نہیں ہیں، تم میرے گھر آ جاؤ۔ پہلے تمہیں منع کر رہی تھی، لیکن جیسے کر کے دل کو سمجھا لیا۔ میں نے ممی سے بہانہ کر دیا کہ میں مادھوری کے پاس جا رہی ہوں۔ بہت ڈرتے ڈرتے میں اس کے گھر پہنچی تھی تو اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ کافی پیسے والے تھے۔ گھر کی ساز سجا سے ہی پتہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا۔ ابھی ہم بیٹھے آپس میں ہی باتیں کر
कर रहे थे कि तभी रजत मेरे करीब सरकने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने इतने ज्यादा करीब होने पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद को करीब कर लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, रजत ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें बदहोश हुई जा रही थी। बदहोश में ही वो कहने लगा, रीमा इतनी गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी ही नहीं हो पाई थी कि सामने मेरे होठों पर उसने हाथ रख दिया और मेरा पूरा शरीर दहक उठा। मैं जल्दी से खड़ी हो गई। रजत ही सब गलत है। रजत ने फिर से मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि ये सब गलत है, लेकिन मेरा दिल तो रजत की बाहों में निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। रजत की बाहों में मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं उसकी बाहों में मदहोश हुई जा रही थी। अभी रजत की बाहों में ही मैं अपने आप को हार जाती तो कि तभी बाहर से रजत की माँ बाप की आवाज आई तो वो वापस आ चुका था और रजत को आवाज लगा रहे थे। रजत ने जल्दी से घबराहट में मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि रजत के माँ बाप रजत को लेकर कमरे से बाहर चले गए तो मैं जल्दी से मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते मैंने खुद को जल्दी से कमरे बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरा दिल अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं रजत की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे पढ़ाई में मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों में मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक ऐसी जगह रिश्ता तय कर दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होना वाला वाला नीरज एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वो मुझसे उम्र में लगभग 10 या 11 साल बड़ा था, मगर उसकी शानदार नौकरी की लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं था। वो न सिर्फ वो मुझसे उम्र में बड़ा था बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक पद हुए रिश्ते का पता चला तो मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया था। मैं अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया था। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो कहने लगी, वाकई कि तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहाँ तुम्हारे बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से भी सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने ससुराल नीरज के घर आ गए। उसका घर काफी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत प्यार उठाते थे, मगर वो दिल इतना बड़ा सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक के बिछड़ने के सदमे में थी। नीरज मुझ पर जैसी कशीन और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वो मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने नीरज की शक्ल ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय अपनी उसी कोशिश नाकाम बनाती रहती थी। मैं अपने रूम में कैद हो जाती, मगर इन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि नीरज मेरा पति जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो गुस्से काफी तेज था। कोई भी चीज अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं नीरज के गुस्से से बहुत डर जाया करती थी। कभी कभी तो वो अकेले ही खूब आंसू बहाती और अपने पुराने यार को याद करती रहती। काश वो मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफी अच्छी औरत थी। वो मुझे नीरज के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वह अपने बेटे की इस गलती की हरकत पर वो मुझसे माफी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और नीरज का गुस्सा भला भूल जाया करती थी और नीरज की सेवा में ऐसे लग जाती कि जैसे कि वो हमारे बीच में कोई कड़वाहट ही नहीं रही थी। लेकिन अब भी मैं नीरज के धूप छांव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी वो तो मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता था, जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है, और कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज हो जाता है जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे सास ससुर किसी गरीबी रिश्तेदारों की शादी में गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। तभी नीरज गुस्से में घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू ही किचन में काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फजूल के काम निपटाना देखकर नीरज का पारा और भी हाई हो गया। वह मुझे पीछे से आकर खड़ा हुआ देखकर पुकार नजरों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी ही पूछ लो। मैं कांपते हुए नीरज की साफ तरफ देखने लगी, फिर उसी
कपकपाते शब्दों से कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्मा चाय मैं नीरज के सामने रखने लगी, वो गुस्से से मुझे घूरने लगा और फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। नीरज की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी और अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतारने लगी। मेरे पीछे ही पीछे नीरू भी उड़कर चलो आया था। वो शायद मुझे खाने के लिए कहने आया था कि अभी अचानक नीरज की नजर मेरे जले हुए हाथ पर, तो वो सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी काफी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नीरज को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी के 6 महीने बीत चुके थे। मैं नीरज की सर्द दर्द और गर्म नेचरों से लेकर काफी परेशान रह चुकी थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और मैं अपने मायके चली गई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपने ससुराल के मायके आती थी, नीरज भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे आधे कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी। तभी मैं सोने चली गई। फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि वह लड़का मुझे याद आने लगा। मैं कई घंटे से बात याद आती। आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर जब रात के समय घर की छत पर चली गई तो अचानक मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। नीरज के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड रजत की मोहब्बत भरी तभी से सोने चली गई और मैं अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि वह लड़का मुझे याद आने लगा और मैं कई घंटे उसके याद में गुजार दिया करती थी। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि तभी मुझे तीन घरों की छत के बाद उसकी छत नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, वही लड़का रोज मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफी दिनों के बाद उसे सामने आमने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहें मेरे लिए मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच से कनेक्ट हो चुका था। वो मुझसे शिकायत कर रहा था, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारी और तुम्हारी रिश्ते के बारे में शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया था। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया था। तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा। हम दोनों कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपनी छत की छत कि एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपनी शादी के बाद से बहुत चुपचाप होकर रह गई थी, मुझे अब दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी खुश हुई थी। एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं जो अपने आशिक से छुप छुप कर बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बारे में शक हो चुका था। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद नीरज को पूरी तरह भुला बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे नीरज याद आई, जिसे सोचकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के जोर जबरदस्ती करने पर बहुत दिल से अपनी ससुराल चली गई थी, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक के लिए तड़पता रहा। मैं अपनी ससुराल चली गई थी, मगर अक्सर मुझे उसके फोन आने लगे थे। कभी तो वो मुझे नीरज के सामने ही कॉल कर दिया करता था, जिस पर नीरज मुझे शक भरी निगाहों से देखता था। मैं नीरज से डर कर अपने आशिक से कहती कि तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वो माने ना करने के बावजूद भी मुझे कॉल पे कॉल किया करता था। उस रात नीरज जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने के लिए तैयार रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। नीरज ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल है। मैं डरते डरते कहा कि मेरी माँ की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त शब्दों से इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरे सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम नीरज को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को
सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि नीरज गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी ये हरकतें मेरे नीरज तक पहुंच जाती तो वो शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन रात डर के साए में गुजारने लगी थी। ये आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा? अगर मेरा सच नीरज को पता चल गया तो वो मुझे घर से ही निकाल देगा, मेरी जान न ले लेगा। मुझे मेरे आशिक की कॉल लगातार आती रहती थी और मुझे नीरज से छुटकारा पाने में वो अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता मैं अपने आशिक को बताए हुए उपाय का काम करूं और नीरज से छुटकारा पा लूं। और फिर कभी कभी सोचती ये सब गलत है और इसके इल्जाम को सोचकर मैं डर जाती और आपको बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरी पुराना आशिक मेरे ससुराल आ पहुंचा। उसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आए तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं उसकी धमकी से डर गई, इसलिए मैं उसे मिलने चली गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर राज मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराते हुए हो पर परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी और उस दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और इसे देखने लगी। तभी वो मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर नीरज को खिला देना, फिर वो पूरी रात सोता रहेगा। फिर हम दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। तुम्हारे नीरज को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। वो दवा लेकर घर आ गए। फिर उसकी बात मानते हुए दवा थोड़ी मात्रा में नीरज के खाने मिलाकर डालने लगी। हर रोज दवा मिलाकर खाना मैं नीरज को खिलाने लगी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये जहरीली दवा है जो धीरे धीरे नीरज को मौत के घाट उतारने का काम करती है। नीरज अब दिन ब दिन वह कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे जिस पर मेरी सास बहुत ही चिंता कर चुकी थी। मैं भी नीरज को देखा करती थी कि मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर 1 महीने बाद ही अचानक नीरज की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया। नीरज की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि जो नीरज की दवाई दे रही थी वह देर असली उसकी मौत का समान था। मुझे अब वह खुद पर अफसोस होने लगा था। मुझे यह भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं ही विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। नीरज के मरे हुए 2 महीने गुजरे थे और मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी थी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय कर दिया था और इनके इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी थी, मेरी रंगत मुरझाती जा रही थी और मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वह मुझसे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वह मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि नीरज का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी शादी में आया था और 2 बार नीरज के साथ घर भी आया था। मैं उसकी नजरें खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों से यह खबर सुनाई थी। मैंने जो जिंदगी का दूसरा सफर तय करने जा रही थी, खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर नीरज का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फौरन गर्दन ना में हिलाई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा, लड़की मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। इसके इतने विश्वास से कहने पर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब मैंने घबरा कर उससे पूछा कि आप कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। तब वो मुझसे कहने लगा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास इस बात के सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक ही तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया, मगर जब दूसरी बार वो मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर मैंने पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रही है? तब उसने कहा कि तुमने मुझे सच कहा था। मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वो देने वाला कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? तो उसने मुझसे कहा
تھا کہ میری پتنی کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بری طرح دماغی دھکا لگا تھا۔ تب اس نے جینے سے اچھا موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا۔ اپنے کیے پر میں بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس غیر مرد کے پیچھے بھاگ کر ایک انمول اور سچا رشتہ کھو دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر نیرج کا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ تم جیسی عورتوں کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے جیل مت بھیجو، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر مجھے اوپر نیچے تک دیکھنے لگا اور پھر اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں جیل بھجوانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مجھے اس کی شرط آسان لگی، تب میں نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد میں اس کی پتنی بن کر اس کے گھر چلی آئی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ اس انسان نے صرف اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ مجھ سے دن رات جانوروں کے طریقے کام کرواتا اور دن بھر بھوکی پیاسی رکھ کر اس کے گھر کو سنبھالتی تھی۔ مجھ سے کہاں سے غلطی ہو جاتی، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس اب کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر کا کام نپٹا کر ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے کہ تبھی راستے میں میرا پرانا عاشق مجھ کو ٹکرایا۔ مجھے دیکھ کر غصے کے مارے میرے اوپر چیخنے لگا۔ میں جو اپنی زندگی اس کے کہنے پر نرک بنا چکی تھی۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے بہت ہی غصے سے کہا، تمہارے میرے اوپر اس طرح چیخنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تب اس نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ تم اس بھول پہ مت رہنا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہے۔ میں نہ پہلے کہ تمہاری محبت میں ذرا تھا اور نہ ہی اب مرا جا رہا ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا تھا، تمہارے شریر کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر تم میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارا گھر برباد کر دیا۔ اس شیطان کی یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا دھکا لگ چکا تھا۔ جیسے تیسے اپنی جان چھڑا کر میں وہاں سے آئی۔ میرے دوسرے پتی نے اب اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ اس نے تو مجھے نوکرانی سے بھی بری حالت کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے میرے جان سے پیارے دوست کو تڑپا کر مارا ہے، میں بھی اسی طرح تمہارے تڑپا کر اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ زندگی میں بس اب ایک ہی خوشی نظر آتی ہے کہ اب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے سارے زندگی رہ لوں گی، لیکن بھگوان نے یہاں بھی میرے حصے سے دکھ ہی دیے تھے۔ جب میری ڈلیوری کا سمے ہوا تو میں نے ایک مرے ہوئے بچے کو جنم دیا۔ میں اس سمے بہت ہی بلک کر رو رہی تھی۔ بھگوان نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے اور یہ شاید میری پاپوں کی سزا تھی۔ میں نے اپنے اتنے پیار کرنے والے پتی کو خود اپنے ہاتھوں کھو دیا اور میرا بچہ بھگوان نے چھین لیا۔ میری زندگی میں اب کوئی آس، کوئی امید اور کوئی خوشی نہیں بچی ہے۔ میں اب اپنی زندگی بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ احساس مجھ پر برا طرح حاوی ہونے لگا تھا کہ میں یہ خوبصورت اور اتنے پوتر رشتے کو ایک غیر مرد کے بہکاوے میں آ کر موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ کاش میں اپنے پتی کو عزت دیتی، اس کی محبت کو سمجھتی تو میرا گھر آج وہ برباد نہ ہوتا۔ کبھی کبھی اچھی چیز کھونے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ دوستو، کہانی کو لے کر آپ کی رائے ضرور دیجیے گا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نیا ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دھنیہ واد۔